बड़मा 100 केते टंका देछन आमर दादा भी 100 टंका प्रदान कले आ ऋतु नाम रे हमर मां मध्य 50 टंका प्रदान कले आ लिखिछन गुटे कथा क्या कथा गो जे गंगा रे अस्थि किए प्रथमे डाली पकाई थी ताहा पुराण बुझाई दियो गंगा हमर करना पाठ क्या जे एकरा मने लेखो छ जानि छ विषय थिन ना पीछे मूड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एसडी पुरेश्वर बाबू सम्मान सहित 50 टंका प्रदान करिछन सर्पारिष्ट मंगल हो बोलो आनंद एक बार श्री जगन्नाथंकर मूर्ति निम्ब गछरु काहीकि तयारी होय राधे श्याम माझी रमेश माझी पुरुन माझी ग्राम पुरेश्वर प्रभु जगतरनाथ जगन्नाथ स्वामींकर मूर्ति लिंब गछरे काई तयारी होय आज होची प्रभुंकर देवस्नान पूर्णिमा अच्छा ये आग ई कथाटा सरी जाओ हे कथाटा बुझे कर कहमा देवस्नान पूर्णिमार कथा मध्य बुझे कर कहमा एका पारे के प्रभु जगतरनाथ जगन्नाथ समस्तंकर मंगलमय करंतु बोल आनंद एक बार अच्छा पवित्र गंगा जमुना नदी अछि गंगा जमुना नर्मदा कावेरी सिंधु एंता गोदावरी सातटा नदी नर्मदा पलसोदा हमर डुमेर के सदर चिनापुरा नहीं बेले गंगा नदी रे काहे जे हमर के अस्थि प्रथमे पकाइतिले ता पुराण माध्यम रे बुझाई दियो जदी नै देई पारे हि सुन सुजने देई मन मनीष एवं रोशन नाम रे समस्तंकर कलारे किछि टंका प्रदान करिछन सर्वारिष्ट मंगल हो श्री राधा कृष्ण चरण अरविंद रे तांकर मन रही थाउ बड़ आनंद कवार पिला सुनबो पहला गंगा नदी रे किए अस्थि देथिला अस्थि बेले हाड़ हां आमे कली जुग रे मां बापा मरि गले हमर बापा मांकर अस्थि के निकर विसर्जन करसु हमें तो ई काम तो सर्वप्रथम के करथिले जानि छम के गो हे सुन सुजने मोर देई मन पुराण हम तो कहूची पुराण विधान हो सुन सुजने देई मन दिलीप कुमार बोलिकर गुटे राजा थे तांकर पुओ झियो नै थे तांकर दुईटा पत्नी थिले हाय गो तो गुटे ऋषिंकर पास के राजा गले आ पचर छन जे मोर घर के प्रभु पुओ झियो केनता नै हेबा मोर तो कोटी संपत्ति मोर अछि संपत्ति थाई कर काई लाभ तो सेही समय रे दिलीप कुमार राजा प्रभु देवदेव महादेवंकर यज्ञ कले आरंभ कले तो महादेव जदि हमर डाक सुनबी महादेव को हमें बर के मांगमा पुओ झियोटे मांगमा जे कि अकर्मे कर्मदाय शंकर भोले बाबा तुम भी दियो तुम टहले के बात तुम टहले क्या थी बस तुम भी दे दियो ननीलो तीनटा मिसी कर राजा एवं तांकर दुई पत्नी मिसी कर यज्ञ कले हां यज्ञ मझा मुझी हेछि आ राजा मृत्यु हे गेला हाय गो तो महारानी माने यज्ञ को संपूर्ण करना पड़े आ राजा मरी गला परे भी से यज्ञ को संपूर्ण कले यज्ञ रे अत्यंत खुशी हे कर देवदेव महादेव पहुंचले रानी कर पास काना पर मागु छ माग तो महारानी का माने काना कहले हमें गुटे पुओ झियो पई ही यज्ञ करिथिलु प्रभु किंतु हमें तुमको बर नहीं मागी पारो जेहेतु हमर तो राजा नहीं न हमें पुओ झियो केनता करी हेबा तो ठीक अछि मैं तुमको आशीर्वाद करू छे तुमर स्वामी नहीं थिले मध्य तुमको पुओ हेबा केनता करी दुई मां जेते बेले मिसी कर संयोग करबो दुई मांकर रज रज रु गुटे पुओ जन्म हेबा बोली कर महादेव आशीर्वाद देले तो दुई मां महारानी जेते मिसी कर संयोग करिछन आगो दुई रानी करबो एक पुत्र जन्म भागीरथी बोली देख ताहा
হরিনাম আরে এঠু অন্তে যাহা হেলা শুন শুন দেই মন গীতা পুরাণর কথা এত কর হে কর শ্রবণ সুজন শুন সুজনে দেই মন পুরাণ ମୁଁ ତ କହୁଛି ପୁରାଣର ମହାଦେବଙ୍କର ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ହଁ ଦୁଇଟା ରାଣୀଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ହିଁ ଗୋଟେ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେବା ହାଇ ଗ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟା ରାଣୀ ମିଶିକରି ସଂଯୋଗ କଲେ ହଁ ଦୁଇ ମାଙ୍କର ରଜରୁ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲା ହେଲା ଶାସ୍ତ୍ରରେ କବି ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ ଛଡ଼ ଭାଗ ରଜକୁ ଯେ ଏକ ଭାଗ ବ୍ରିଜ ପାଣି ପବନ ମିଶ୍ରଣ ବିରାଜ ତେଜ ଦିନ ବାର ନକ୍ଷତ୍ର ଦେଖି ହାଇ ଗ ମାତା ହୁଅନ୍ତି ଗର୍ଭବାସ ବାସ ପିତାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ଏବଂ ମାତାଙ୍କର ରଜରେ ସିନା ପୁଅ ଝିଅ ହେବା ରଜରୁ ବଂଶୀ ମାଉଁସ ହଁ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମରୁ ବଂଶୀ ହାଡ଼ ହାଡ଼ ରଜରୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେବା ହଁ ତାର ଦେହରେ ଗୋଟେ ବି ହାଡ଼ ବଲବାଟ ନେଇଥାଏ ନେଇ ଥାଏ ଗ ମାଂସ ଗୁଦଗୁଦା ଥାଏ ହଁ ଯଦି ମଣିଷଙ୍କର ଦେହରେ ଯଦି ହାଡ଼ ନେଇଥିବା ହାଇ ସେ କେନ୍ତା କରି ଚାଲି ବୁଲି ପାରବା ଏନ୍ତି ଲେଦ ଗେଦ ହେଇଥିଲା ତ ଭାଗୀରଥୀ ଠିକ ସେନ୍ତା ଜନ୍ମ ହେଲା ସମୟରେ ଚାଲି ବୁଲି ନେଇ ପାରୁ ହଁ ତ ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଋଷି ବୋଲିକି ଗୋଟେ ମହାଜ୍ଞାନୀ ଋଷି ଥିଲେ ହାଇ ଗ ଘୋର ତପସ୍ୟାରେ ବସିଛନ୍ ହଁ ଆଉ ସେଇ ରାସ୍ତା ଦିଗରେ ଭାଗୀରଥୀ ରଙ୍ଗି ରଙ୍ଗି ଯାଉଛନ୍ ଯାଉଛନ୍ ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଋଷି ଦେଖିଦେଲେ ହାଇ ଆଉ କ୍ରୋଧ ହେଇଗଲେ ହଁ ମୁଇଁ ସିନା ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଋଷି ମୋର ବାପାଙ୍କର ଅଭିଶାପରୁ ମୋର ଆଠଟା ଅଙ୍ଗ କାମି ଦେବାର ଚାଲି ବୁଲି ନେଇ ପାରବା ଇ ଜୁଆନ ପିଲାଟେ ମତେ ଚିଢଉଛି ବୋଇଲେ ଆଉ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଭାଗୀରଥୀଙ୍କୁ ହଁ ଯଦି ତୋର ଏଇଟା ପ୍ରକୃତି ଏ ବେଲେ କୋଟି କନ୍ଦର ପରେ କହିବ ଆଉ ତୁଇ ଯଦି ମତେ ଚିଢଉଛୁ ବୋଇଲେ ଭସ୍ମ ହେଇଯିବ ତ ଭାଗୀରଥୀ ନେଇ ଚିଡଉତି ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ଥିଲା ବୋଲି କରି ସେ ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଋଷିଙ୍କର ଅଭିଶାପଟା ହେଇଗଲା ଆଶୀର୍ବାଦ ହଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲା ସ୍ୱର୍ଗର ଗଙ୍ଗାକୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକେ ଆଣିଥିଲେ আর তাঙ্কর সবংশকে সে উদ্ধার করেছিল হাই গ বলে সর্বপ্রথমে গঙ্গা দেবীকে স্বর্গরু মর্ত্যকে ভাগীরথী আনিଥିଲେ ହଁ আর তাঙ্কর পিতা মাতাঙ্কর অস্থিকে সেই বিসর্জন করেছিল କରିଥିଲେ ଗ এটা হচ্ছে পুরাণের কথা କଥା আগ এই পরিচয় পুরাণ বিধান ভূতিলে ক্ষমা কর হে সভাজন আর যাহা জানিଥିଲି মুহি এ সভারে দেরি কহি যাহা জানিଥିଲି মুহি এ সভারে দেরি কহি সুজন সুজনে এই মন পুরাণ ମୁଁ ତ କହୁଛି ପୁରାଣର ଏ ସୁରନୀ ଓ ଯାହା ଯାହା ପୁରାଣର କଥା ମୁଁ ତମକୁ ବୁଝେଇ କରି କହୁଛେ ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡ ରେ ଖଟେଇଥିବ ନାଇଁ ଗো ହଁ ମୁଁ ମରି ହଜି ଗଲେ କାମ ଦେବାରେ ଭାଇ ଖାଇ ସାଙ୍ଗେ ମୋର ମୁନା ଗ তুই আগে মরবো নাই গো মরবি কেন ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହି କରି ଘରକେ ଯିମା ଆମର ଯେନ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ର ଆମର ଦାଦା ଆସିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ କାଳିଆ ଶାନ୍ତଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଲିମ୍ବ ଗଛରେ କାହିଁକି ତିଆରି କରାଯାଏ ଆଜି ହଉଛି ପବିତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା